السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفس امارہ برائی کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے۔ نفس امارہ کا سب سے بڑا اور خطرناک راز یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی اس انداز سے دکھاتا ہے کہ وہ نیکی لگنے لگتی ہے۔ انسان جب کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو نفس فوراً دل میں دلیلیں پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، سب یہی تو کر رہے ہیں، ایک بار کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ یوں آہستہ آہستہ گناہ نہیں رہتا بلکہ ایک عام سا عمل بن جاتا ہے۔ نفس امارہ انسان کے ضمیر کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ شروع میں دل میں ہلکی سی چبھن ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، لیکن نفس مسلسل بہانے بناتا ہے۔ کچھ دن بعد وہ چبھن ختم ہو جاتی ہے اور انسان بغیر کسی خوف کے وہی کام دہرانے لگتا ہے۔ یہی نفس کی سب سے خطرناک چال ہے۔ نفس کبھی سیدھا یہ نہیں کہتا کہ یہ گناہ ہے، وہ ہمیشہ گناہ کو کسی خوبصورت نام سے پیش کرتا ہے۔ مثلاً جھوٹ کو مجبوری کہہ دیتا ہے، دھوکے کو سمارٹنس، نظر کی بے احتیاطی کو دل کا صاف ہونا، غصے کو حق کی بات۔ جب انسان ان باتوں کو مان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ دراصل انسان کے اندر بیٹھا ہوا وہ دشمن ہے جو باہر کے دشمن سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ دشمن دلیل بھی دیتا ہے اور خوش بھی کرتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ہر عمل کو نیکی یا برائی کے پیمانے پر خود پرکھے، نہ کہ دل کے بہانوں پر۔ اگر دل کسی غلط کام کے لیے بہت زیادہ دلیلیں دے رہا ہو تو سمجھ لیں کہ وہاں نفس امارہ کام کر رہا ہے۔ راز نمبر 2، نفس فوری لذت مانگتا ہے، انجام نہیں دیکھتا۔ نفس امارہ کا دوسرا بڑا راز یہ ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ فوری خوشی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن انجام سے اندھا کر دیتا ہے۔ نفس کہتا ہے ابھی مزہ آنا چاہیے، کل دیکھا جائے گا۔ یہی سوچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے گناہ اور غلط فیصلے ہیں، ان کی جڑ یہی سوچ ہے۔ نفس کہتا ہے ابھی دل خوش کر لو، ابھی مزہ لے لو، ابھی فائدہ اٹھا لو، لیکن وہ کبھی یہ نہیں بتاتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ یہ نہیں دکھاتا کہ اس ایک لمحے کی لذت کے بعد پچھتاوا، شرمندگی اور نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، حرام کمائی فوری فائدہ دیتی ہے لیکن سکون چھین لیتی ہے۔ غلط تعلق وقتی خوشی دیتا ہے لیکن عزت اور ایمان برباد کرتا ہے۔ غصہ نکالنے سے دل ہلکا ہوتا ہے لیکن رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نفس امارہ انسان کو حال میں قید کر دیتا ہے۔ وہ مستقبل، قبر، آخرت، حساب کسی چیز کو سامنے نہیں آنے دیتا۔ انسان اگر ذرا سا رک کر انجام پر غور کر لے تو بہت سے گناہ خود بخود رک جاتے ہیں، لیکن نفس یہی سوچنے نہیں دیتا۔ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو فیصلہ کرنے سے پہلے انجام کو سامنے رکھے۔ جو شخص صرف آج کی خوشی دیکھتا ہے وہ کل کی بربادی خود خرید لیتا ہے۔ راز نمبر 3، نفس عبادت میں سستی اور دنیا میں رغبت پیدا کرتا ہے۔ نفس امارہ کا ایک اور بڑا راز یہ ہے کہ وہ عبادت کو بھاری اور دنیا کو آسان بنا کر دکھاتا ہے۔ نماز کے وقت نفس کہتا ہے ابھی تھکن ہے، ابھی وقت ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن دنیا کے کام کے لیے وہی نفس فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ یہ نفس کی خاص چال ہے۔ وہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ عبادت میں کوئی فائدہ نہیں اور دنیا ہی اصل زندگی ہے۔ اسی لیے انسان گھنٹوں موبائل، باتوں اور فضول کاموں میں لگا رہتا ہے، لیکن چند منٹ کی عبادت مشکل لگتی ہے۔ نفس انسان کو عبادت کے ثواب سے غافل کر دیتا ہے اور دنیا کے فائدے کو بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت رسم بن جاتی ہے اور روحانی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان عبادت کو مجبوری نہیں بلکہ نعمت سمجھے۔ جب دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ عبادت اللہ کا احسان ہے تو نفس کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ راز نمبر 4، نفس گناہ کے بعد توبہ میں تاخیر کرواتا ہے۔
नफ्स अम्मारा का चौथा राज ये है कि वो इंसान को गुनाह के बाद फौरन तौबा नहीं करने देता। वो कहता है, अभी वक्त है, बाद में तौबा कर लेंगे, अभी दिल तैयार नहीं। ये ताखीर बहुत खतरनाक है, क्योंकि इंसान को नहीं मालूम कि अगला लम्हा मिलेगा या नहीं। नफ्स यही चाहता है कि गुनाह बढ़ते जाएं और दिल सख्त होता जाए। शुरू में इंसान सोचता है कि एक दिन जरूर तौबा कर लूंगा, लेकिन दिन महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। फिर तौबा मुश्किल लगने लगती है। अक्लमंदी ये है कि जैसे ही गलती का एहसास हो, फौरन पलट आएं। ताखीर नफ्स की जीत है और फौरी तौबा ईमान की ताकत। राज नंबर 5, नफ्स खुद को दुरुस्त और दूसरों को गलत साबित करता है। नफ्स अम्मारा का 5वां राज ये है कि वो इंसान को हमेशा खुद को सही और दूसरों को गलत दिखाता है। इंसान अपनी गलती मानने के बजाय दलीलें देता है, जवाज पैदा करता है और दूसरों पर इल्जाम डाल देता है। यही रवैया इंसान को इस्लाह से दूर कर देता है। जो शख्स खुद को हमेशा दुरुस्त समझता है, वो कभी नहीं बदलता। नफ्स उसे आजिज़ी से दूर ले जाता है और तकब्बुर के करीब ले जाता है। नफ्स कहता है, मेरी नीयत ठीक थी, कसूर सामने वाले का था, मैं मजबूर था। जबकि सच ये होता है कि इंसान खुद अपनी इस्लाह से भाग रहा होता है। इस्लाह की पहली सीढ़ी ये है कि इंसान अपनी गलती मानना सीखे। जिस दिन इंसान ने नफ्स के बहाने छोड़ दिए, उसी दिन से नफ्स कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। राज नंबर 6, नफ्स अमारा गुस्सा, हसद और तकब्बुर को ताकत देता है। नफ्स अमारा का एक बहुत ख़तरनाक राज ये है कि वो इंसान के अंदर गुस्सा, हसद और तकब्बुर को आहिस्ता आहिस्ता मजबूत करता है। ये तीनों बीमारियां बज़ाहिर मामूली लगती हैं, लेकिन हकीकत में ईमान और सुकून को खा जाती हैं। नफ्स गुस्से के वक्त कहता है, ये तुम्हारा हक है, जवाब देना ज़रूरी है, खामोशी कमज़ोरी है। इंसान गुस्से में ऐसी बात कह देता है जिसका बाद में पछतावा होता है, लेकिन नफ्स उस वक्त रोकने नहीं देता। हसद के मामले में नफ्स इंसान के दिल में ये एहसास डालता है कि दूसरा शख्स तुमसे आगे क्यों है, इसके पास ये नेमत क्यों है। यूं दिल में जलन, नफरत और बेसुकूनी पैदा होती है। इंसान दूसरों की खुशी देखकर खुश होने के बजाय अंदर ही अंदर जलने लगता है। तकब्बुर नफ्स का सबसे पसंदीदा हथियार है। नफ्स कहता है, तुम ज्यादा समझदार हो, तुम बेहतर हो, तुम खास हो। जब ये सोच दिल में आ जाती है तो इंसान दूसरों को हकीर समझने लगता है, नसीहत कबूल नहीं करता और अपनी इस्लाह के दरवाजे खुद बंद कर लेता है। ये तीनों बीमारियां नफ्स अम्मारा की ग़िज़ा है। जितना इंसान इनको काबू में नहीं करता, उतना ही नफ्स ताकतवर होता जाता है। इनका इलाज आजिज़ी, सब्र और शुक्र में है। राज नंबर 7, नफ्स तन्हाई में ज्यादा ताकतवर हो जाता है। नफ्स अम्मारा का 7वां राज ये है कि वो तन्हाई में इंसान पर ज्यादा हमला करता है। जब इंसान अकेला होता है, कोई देखने वाला नहीं होता, तो नफ्स फौरन दिल में वसवसे डालता है। नफ्स कहता है, कोई नहीं देख रहा, एक बार करने से क्या होगा, बस थोड़ा सा है। अक्सर गुनाह तन्हाई में ही होते हैं, क्योंकि वहां नफ्स को रोकने वाला कोई नहीं होता। इंसान का असल इम्तिहान वो लम्हा होता है जब वो अकेला हो और फिर भी खुद को रोके। तन्हाई में अगर दिल अल्लाह को याद रखे तो नफ्स कमज़ोर हो जाता है, लेकिन अगर दिल गाफिल हो तो नफ्स पूरा कंट्रोल संभाल लेता है। इसीलिए नेक लोगों ने कहा है कि तन्हाई में अपने अमल को वैसा ही रखो जैसा मजमे में रखते हो। जो शख्स तन्हाई में अपने नफ्स को काबू कर लेता है, वो हकीकत में मजबूत इंसान होता है। राज नंबर 8, नफ्स हक सुनकर भी मानने नहीं देता। नफ्स अम्मारा का 8वां राज ये है कि वो इंसान को हक बात सुनकर भी कबूल नहीं करने देता। इंसान जानता होता है कि सामने वाला सही कह रहा है, लेकिन नफ्स मानने नहीं देता। नफ्स कहता है, ये मुझे नीचा दिखा रहा है, ये खुद कौन होता है समझाने वाला, मेरी तो नीयत ठीक है। यूं इंसान जिद, अना और हठ धर्मी में मुब्तला हो जाता है। हक सामने होने के बावजूद दिल बंद हो जाता है। यही कैफियत इंसान को गुमराही में आगे बढ़ाती है। हक को मान लेना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए नफ्स को झुकाना पड़ता है। नफ्स झुकने को अपनी हार समझता है,
اسی لیے وہ انسان کو حق سے دور رکھتا ہے۔ جو انسان نصیحت قبول کر لیتا ہے وہ نفس پر پہلا بڑا وار کرتا ہے، اور جو نصیحت کو رد کرتا ہے وہ نفس کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ راز نمبر 9، نفس امارہ کی سب سے بڑی کمزوری ذکر اور صبر ہے۔ نفس امارہ کا نواں راز یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی کمزوری ذکر اور صبر ہے۔ جب دل اللہ کی یاد میں لگا ہوتا ہے تو نفس کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے شور اور غفلت پسند ہے۔ ذکر دل کو زندہ رکھتا ہے۔ جب دل زندہ ہو تو نفس کے بہانے فوراً پکڑے جاتے ہیں۔ اسی طرح صبر نفس پر لگام ہے۔ نفس فوراً مانگتا ہے، صبر انتظار سکھاتا ہے۔ جو انسان صبر سیکھ لیتا ہے وہ نفس کی فوری خواہشات سے بچ جاتا ہے۔ ذکر اور صبر آہستہ آہستہ نفس کو تابع بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ذکر کے بغیر نفس بے لگام اور صبر کے بغیر انسان کمزور ہوتا ہے۔ راز نمبر 10، نفس کو ختم نہیں کیا جاتا، قابو میں رکھا جاتا ہے۔ نفس امارہ کا آخری اور سب سے اہم راز یہ ہے کہ نفس کو مکمل ختم نہیں کیا جاتا بلکہ قابو میں رکھا جاتا ہے۔ نفس انسان کے ساتھ زندگی بھر رہتا ہے، لیکن اس کی حکمرانی ختم کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نفس ایک دن ختم ہو جائے گا وہ دھوکے میں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان نفس کو اپنا غلام بنا لے، نہ کہ خود اس کا غلام بن جائے۔ یہ کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے، خود احتسابی سے، توبہ سے، ذکر سے، صبر سے اور عاجزی سے۔ جس دن انسان نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی دن سے اس کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے۔ نفس کا قابو میں آ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل علم نامہ ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔